dengan Maisol Putra Wareng Sobat Tim Obat Mampir Pimpinan Bapak Sandra Fituri Kiki Siu Production. Spesial perform kesenian dengan Maisol Putra Wareng sebagai tim obat mampir pimpinan Bapak Sandra Fituri Kiki Siu Production. This is special perform Sandria Wibowo Solo Betul sebagai tim distrik official dan mafia Kikun Info DJ Ede Oce dan DJ Fauzi official remix.
Esse especial performance Adrião Ribeiro Suro Preto Super Play e esse oficial é Mafia do Cor For DJ Mene Roche é DJ Fauci Oficial